pinapasa na sa akin ni Andre yung kanyang lakas. Hawak mo ako. Lakas ng sino niya. Ito na. Tinatransfer niya na ang lakas niya sa akin. Let's go! Let's go for the gold! Pero yung una, si Nick. Nakarimap, boss. Nakarimap. Boss, alam. Nasa TV5 na tayo, guys. Let's go, Pilska. Let's go, Pilska. Ladies and gentlemen, please direct your attention on your right in the sky as the D-41 Best Cadets of the Philippine Air Force performing a flyby in diamond formation with Major General Philippine Air Force is the flight commander. Init po. Mamatay na sila yan. Parang nga kanya. Bugol talaga ako. Bad stick. Grabe. Boss, dito na kami ngayon sa Mountain Province. Mountain Province. Malapit na kami sa saan yan? Mount Everest. Mount Everest. Para ka naihi dyan. Hindi talaga ako nag-ihi. Pero mukhang nag-ihi ako. Munti ka na mabasa. Buti na lang. Nadyaman ka lang. Nadyaman ka. Yaw? Grabe. Dasma. Napasan po. Talaga ako tumayo ang kaunti. Aning mo, Lasal. S-U. Baka na bukas. Ang masabi mo, baka na bukas. Baka na. EYR po. Nakabong pala si Idol. Bango nga. Saan yun? Saan yung mabango na yun? Waffle? Ayun nga, yung waffle. Ay, pila dyan, pila. Pag-picture mo kami. Ayun na, pinaka-video to guys. Picture documentation. Ay, pa, layo. 1,000. Yan. Let's go. Ano to yung si Kuya Will? Kuya Will. Ay, ma'am. 10,000. Kaya lang ayaw na yan. Let's go. Airdrop pa, bukas. 10,000. 20,000. Sarap. 1 million. 2 million. 2 million agad oh. $1. Grabe. 1 million. 2 Yan si million. ma'am. Humble lang si ma'am. Uy, grabe. Good item. Uy. Yan na. Yan na si sir. Uy. Tagalong libo ngayon. Apat araw ka lang. Dadagdagan mo. Okay ka na? Ba't wala ka pa? Ba't ka humingi? Kasi nga kukuha ko siya, ma'am. Nagmagandang bote, asan na ako. Thanks. Come on. Ayoko na. Parang pagod ka ngayon ah. Para tayo magkakagad yan. Ayoko na. Out. Player natin, pagod ka.
Kaya nga, paano pa tayo? Interview ng si Eric. Anong prediction mo mamaya? Sa laban Nakikita niyo? mo yung tugtog na yun? Oo. Ang tawag doon, pampawala ng kaba. Ah. Kailangan yun ang kalaban namin ni Nathan. Oh. Tingin mo sino mananalo pa rin. Ha? Tingin mo lang sino yung mananalo. Yun pre, oh, yun oh. Ah. Wala. Focus siya, focus. May Focus na, 2 pre, free. focus. Okay na pare. 1,000 breaststroke to. 1,000 pesos. Paano yung plano mo mamaya? Paano pagka-dive mo? Pagka-dive ko, Oo. tanggal goggles, hawak sa paa ng kalaban. Oo. Sipat na si Nathan doon. Wala dyan, dire-diretso na yun, sipat na yun. Oo. Wala makakaabot doon. Sabi, pagka tinurong ako ng officials, Ah. Sir, nagpatakpo goggles ko, di ko po nakita, kala ko sa rope ko nakakapit sa paa na pala. Diyan na yan. Ay, yun yan. Ayun Panalo yan. na guys. Game plan yun, game plan. Lista nyo na si Nathan. Lista nyo si Nathan guys. Tutulog mo ng aming superstar. Superstar. Oh, may 2 free yan eh. Iyatin yung gagana yung plano niya. Papalo-palo pa ng likes eh. Si boss. Ayun o. Ayun o. Ayos Eric. Queens Rivers Royal Music Event Manila, Darren Lee Magpantay, and Dominic K. Morales. Please proceed to the ready bench now. Once again, Maria Casey Odette Canila, Darren Lee Magpantay, and Dominic K. Morales. Please proceed to the ready bench now. Doon ako sa kay Eric. Event number 205, Philippine Air Force, Boys 15-meter breaststroke, Heat 1. Sigaw din si Eric eh. Yan na. Yun! Ay, nakatagad. Philippine Air Force, swimming in lane 1, Yun na, ayun na. Mario Mora. Nakita na kung sino siya. Lane 2, Yamada Hirobi. Go Eric! Lane 3, Dagohay Michael Lorenzo. Lane 4, Latayan Nathan. And lane 5, Nathan! Rex John Eric. Nathan! Yan na si Eric. Eric! Iwanan mo sila. Nathan! Nathan! Sabal. Iyon lang, sayang Nathan. Ang lapit. 9, Philippine Air Force, Boys 100-meter butterfly, Heat 1. Hindi yan. This is event number 209, Philippine Air Force, swimming in lane 2, Pangilinan John Luis. Lane 3, Lopez Lance Go Daniel. dyan na! Lane 4, Alejandro P. Chavez. Ano ako si Jan Lo? Walang kulay. Go dyan lo! Lead swimmer, Janelle Kayla Chua. Please proceed to the ready bench now. Once again, Janelle Kayla Chua. Please proceed to the ready bench now. We would like to inform you that there was a disqualification in event number 2098, Heat 1, Lane 5. Galing.
Tatlo lang daw sila sa ano, sa two fly. Tatlo lang daw sila sa two fly. Bukas. Gold yan. Lakas. Kunti na lang, dyan lang! Kunti na lang! Promise! Clap, clap, clap! 1, 2, 3, go! Your Darcy! Silver medalist, John Luis Pangilinan. Sige, tingin. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2.